बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का पैगाम आपको लॉयर्स ने भी बता दिया और जो उनका वाज़े पैगाम ये है कि ये जो तरामीम की जा रही हैं असेंबली के अंदर, जो ये 2/3 मेजॉरिटी जिसके लिए ये जमा कर रहे हैं लोग, वो इसलिए हैं कि गैंग ऑफ 3 को एक्सटेंशन देने के लिए। गैंग ऑफ 3 में 2 लोग जो शामिल है, वो एक हैं काजी फायज ईसा और एक हैं राजा सिकंदर सुल्तान। ये वो कह रहे हैं कि ये एक शैतानी तरामीम के तहत जो आपका आइन है उसको मुअत्तल किया जा रहा है। आप फिर से सुन लें, शैतानी तरामीम के तहत आपके आइन को मुअत्तल किया जा रहा है। और ये किस लिए किया जा रहा है? उन्होंने 3 वजूहात इसकी बताई हैं। एक ये उन्होंने वजह बताई है कि जो 9 मई के जिन्होंने आग लगाई थी उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। दूसरी वजह है कि जो 8 फरवरी को जिन्होंने वोट चोरी किए थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और तीसरी वजह तो आप सबको पता ही है, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने कहा ये 3 वजूहात हैं जिसके तहत ये एक्सटेंशंस दी जा रही हैं, जिसके तहत आपका आइन को ख़त्म किया जा रहा है और जजेस की भी तादाद बढ़ाई जा रही है। और वो जजेस की तादाद आप ये सोच लें किसके लिए बढ़ाई जा रही है, ताकि जो सारे चोर, चाहे वोट चोर, चाहे आपके पाकिस्तान की लॉन्ड्री, जो सारे जो पैसों की चोरी, जो पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और आपको पता है कि लोअर कोर्ट्स में जहाँ पे जजेस की ज़रूरत है, किसी ने बात की इस आइन के अंदर जो तरमीम कर रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स के अंदर बढ़ाए जाएं, क्योंकि जब लोअर कोर्ट्स के अंदर जजेस बढ़ाए जाएंगे उसमें किसको फ़ायदा होना था? अवाम को। किसी को अवाम की फ़िक्र है? हमारे ये जो इस वक्त 17 सीटों की जो नेशनल असेंबली बैठी है, इन्होंने उनकी फ़िक्र की है कि ये लोग साल हर साल कोर्ट्स के थक्के लगाते हैं, उनके केसेस का फैसला नहीं होता, वो उनके जो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो कर्ज़ों पे आ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे पास जजेस ही नहीं है कि इनके केसेस सुन सकें लोअर कोर्ट्स में। लेकिन कितनी जल्दी में और बगैर किसी एक दिन के अंदर फैसला हो रहा है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दिए जाएं। तो ये आपको सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी साजिश हो रही है। और इमरान खान चाहते हैं कि अब आपका वक्त आ गया है कि आप इस पर एहतजाज करें। आपका आईनी हक है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं और आपका ये हक कोई भी आपसे नहीं ले सकता। ये आप किसी से आपको डरना नहीं है। ये आप कोई इंतशार नहीं फैलाने निकल रहे। हम जब फैमिलीज निकलती हैं, हमारे बच्चे साथ निकलते हैं, ख़वातीन निकलती हैं, क्या हम अपने बच्चों को लेके निकलेंगे अगर आपका ख्याल हो कि हमने यहाँ कोई इंतशार फैलाना है, हम कोई दहशतगर्द हैं? हम अपना हक मांगना हमारा हक है कि हम अपना हक मांगे। तो आपने जो पहला हमारा एहतजाज, क्योंकि इन्होंने इजाज़त नहीं देनी, क्योंकि इन्होंने एनओसी नहीं देना, हम सारे शामिल होंगे अपने आज़ादी के लिए लियाकत बाग। और ये हफ्ते के रोज़ है, ये हफ्ते के रोज़ 28 तारीख को हम लियाकत बाग जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एनओसी नहीं मिलना। अगर एनओसी नहीं मिलना, हम पुरअमन एहतजाज के लिए जाएंगे। और लॉयर से भी हम उम्मीद रखते हैं कि आप जुडिशरी के लिए अब वक्त आ गया है कि जैसे आप 2007 में आप निकले थे। मुझे अभी तक याद है कि 2007 में हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि लॉयर्स ने कॉल दी थी। हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे शेलिंग हो गई, टीयर गैस शेलिंग हुई और वहाँ पे हम साथ मौजूद थे लॉयर्स के साथ। लेकिन हमारी जो लीडरशिप थी जुडिशरी की आज़ादी के लिए, उस वक्त लॉयर्स ने दी थी। अब हम लॉयर से उम्मीद रखते हैं कि आप हमें अभी भी लीडरशिप देंगे, आप जुडिशरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि जुडिशरी का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो हमें भी इंसाफ मिलेगा। तो इंशाल्लाह 28 को लियाकत बाग। मेहरबानी। पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है कि हफ्ते वाले दिन
انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ جس کی درخواست آلریڈی دے دی گئی ہے لیاقت باغ کے لیے، اگر وہ نہ ہوا تو عمران خان کے کلیئر ورڈز ہیں کہ وہ جلسہ احتجاج میں بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا عمران خان، بشرا بی بی، بشرا عمران خان، ان کے اوپر جس طرح کیسز پہ کیسز لگائے جا رہے ہیں، یا ان کی جب بیل کی باری آتی ہے تو پھر مزید کوئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، جب سب کو یہ معلوم ہے، واضح ہے، بالکل واضح ہے، جیسے صبح اور رات میں واضح فرق ہے، اسی طرح یہ واضح فرق آپ سب کو، اسپیشلی بینجامن سسٹرز، آپ کو بھی اور ان کے جتنے رشتہ داران ہیں اور جتنے ان کے افسران ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ ان کا یہ تعلق بنا سکیں گے اور نہ آپ یہ ثابت کر سکیں گے، تو ان کو کیوں نہیں آپ یہاں سے جانے دیتے؟ نہ وہ جتنا بھی دور رہا ہے ہمارا زمان پارک میں، 1 سال آپ نے دیکھا ہوگا، یا آج دن تک آپ نے ان کو کبھی کسی بازار میں دیکھا، کبھی کسی اور جو خواتین کا ایک حق ہے اس پہ وہ نہیں گئی، تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں، وہ سیاست میں ہوں گی جب ان کا تعلق اس سیاست سے ہے نہیں، نہ سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق عمران خان سے ہے، ان سے عشق، ان سے محبت ہے، ان کی زوجہ ہیں، یہ ہمارا اسلامی ایک کہتے ہیں نا ہمیں سکھایا ہے کہ اس کا احترام کریں، اور ہم یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کبھی ہم عمران خان ان کے گھر والوں کی ان کے درمیان میں باتیں جو ہیں وہ ہم منظر عام پہ لاتے ہیں، کبھی ہم سیاست میں ان کو لے کر آتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی، نہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، نہ ہی ہماری تہذیب کو، نہ ہی ہمارے اقدار کو، نہ ہماری روایات کو، ان سب سے ہمیں بالا تر ہونا ہے، اور جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے، جہاں تک ہماری مخصوص نشستوں کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے جب واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، خواتین اور جو ہمارے اقلیتی ہیں ان کو دینا ہے، تو پھر دیر کس چیز کی؟ آج 7واں دن ہے، 6 دن میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی تھی، کائنات بنا دی تھی، آپ 6 دن میں جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، آپ پورے آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی ایک کانسٹیٹیوشن آئین ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ کیا ہم یہاں پر بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم اپنی ویلیوز، اپنے آئین اور اپنے کوئی بھی لا سے آگے نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ کوئی ختم کر سکا تھا، نہ کوئی ختم کر سکے گا۔ عمران خان زندہ باد۔